po is 4 na 0. Pag magpe-payment po, click mo lang po yung amount, sir. Okay. Go to payment, sir. Ito po. Tapos, select a method kayo saan po kayo magpe-payment. Saan po ba kayo magpe-payment if ever? Pwedeng 7-Eleven, GCash. Gcash po. Click nyo lang po yung GCash, then proceed to payment po. Ah, Yung GCash nyo, may sarili kayong GCash, sir. meron po. Save nyo lang po yung QR, sir. Tapos click nyo lang po yung open GCash app. Once na ma-open na po yung GCash app nyo po, verify pa. Click nyo lang to, sir, yung QR code. Tapos upload nyo po yung QR. Click nyo po ito, yung Yan. Sir, hindi ka naman itutuloy. Sige. Tapos i-click nyo lang po yung 1 to yan. Yan. Pag na-click nyo na po, 'di ba, magpe-payment na 'yon. Tapos punta ulit kayo dito, sir. Tapos check nyo dito kung nahulog na po yung payment nyo. Makita nyo po dito sa huling transaction. Tapos dito pa, sir. Magpe-paid yan, sir. Sir, wag na po sana lalagpas ng sir, ng 16. Ang due date niya is every 16. Kung mas maaga po, mas maigi. May penalty po kasi siya. Ayun. So, yun lang naman, sir. If ever nakatatlong hulog na kayo, pwede na ulit kayo kumuha.